नमस्कार बंधु माने आपण माननकु स्वागत आमर ही राशिर कार्यक्रम को। आजिर एही राशिर कार्यक्रमटी कन्या राशिर व्यक्ति विशेष माननक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। काहेकि ना आजिर एही राशिर कार्यक्रम रे आपण माने जानिबे जे देवस्नान पूर्णिमा परठारु कन्या राशिर व्यक्ति विशेष माननकर जीवन रे कोन सबु घटिबा पई जाउ अछि। देवस्नान पूर्णिमा हेउछि एक अत्यंत पवित्र और शुभ दिन। एही दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र एवं माँ सुभद्रांकर महास्नान नीति संपन्न होता है। धार्मिक मान्यता अनुसार एही पवित्र अवसर परठारु अनेक राशिर जीवन में नुआ परिवर्तन और शुभ संकेत देखा मिलता है। तो आजिर एही वीडियो रे आमे विस्तार रूप से आपनकु कहिबु जे देवस्नान पूर्णिमा परठारु कन्या राशिर व्यक्ति विशेषंकर भाग्य किपरि रहिबो। चाकिरी, व्यवसाय, धन, परिवार, स्वास्थ्य, प्रेम संपर्क एवं भविष्यत रे केउ केउ शुभ सुजोग गुड़िक सबू मिलिबो। एही सबू विषय रे संपूर्ण भाव में आलोचना करा जिवो। एहा सहित एक एमिति सरल एवं पवित्र उपाय विषय रे मध्य आपनकु कहिबु जहाकु करिबा द्वारा आपनक जीवन रे सकारात्मक एवं आत्मविश्वास मध्य बढ़िबो। तेणु सेथिपाई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु, कारण शेष रे आपणक पई रहिछि एक विशेष आउ शुभ उपाय जहाँ जानिबा आपणक पई बहुत लाभदायक होई पारे। तबे बंधु माने चलंतु आरंभ करबा आजिर एही वीडियो को। तो सर्वप्रथम कथा हेबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। स्वास्थ्य दृष्टि देवस्नान पूर्णिमा परठारु कन्या राशिर व्यक्ति विशेषंक पई समय साधारणतः अनुकूल रहिबो। जदि आपण पूर्वरु कोनोसी छोट छोट स्वास्थ्य समस्या को नहीं चिंतित थिले तेबे धीरे धीरे आपणकु सही स्वास्थ्य समस्यारु आराम अनुभव हेबो। तथापि एही समय रे निज शरीर प्रति अवहेला करंतु नहीं। संतुलित खाद्य खांतु, पर्याप्त पानी पियंतु एवं प्रतिदिन किछि समय व्यायाम, प्राणायाम एवं योग करंतु। एवं कामर चाप किंबा अनावश्यक कौनसी चिंता आपणकर मानसिक शांति को मध्य प्रभावित करिपारे। सेथिपई सकारात्मक चिंताधारा निज मन मध्य रे बजाई के रखंतु। सफिशिएंट आपण निद्रा नियंतु एवं निज दैनंदिन जीवन शैली को नियमित रखंतु। छोट छोट स्वास्थ्य समस्या गुड़ी को आपण अणदेखा न करी निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। सठिक जत्न और सचेतनता द्वारा आपण सुस्थ, सक्रिय एवं ऊर्जावान अनुभव करिवे। तबे जदि आपणकर शिक्षा क्षेत्र कथा कहिबा तेबे देवस्नान पूर्णिमा परठारु कन्या राशिर छात्र छात्री माननक पई समय बहुत सकारात्मक रहिबो। पाठ पढ़ा पढ़ी पई शिक्षार्थी माननकर एकाग्रता एवं आग्रह बढ़िबो। जहा फल रे जेउ विषय गुड़िक आपनकु कठिन न लागुतला ताहा आपण अति सहजरे बुझी पारिबे। जेउ छात्र छात्री माने बोर्ड परीक्षा, प्रतियोगितामूलक परीक्षा किंबा चाकरी संबंधी परीक्षा पई प्रस्तुति हेउछंती सेमानंकर परिश्रमर भल फल सेमानंकु मिलिबार मध्य संभावना बनुअछि। एही समय रे शिक्षक और अभिभावकंक सहयोग मध्य आपनंकु मिलिबो, जहाँ आपणक आत्मविश्वास को आहुरी वृद्धि कराइबो। तेणु जदि आपण सफलता पाइबा पई चाहुछंती ताहले आलस्यकता को छाड़ंतु एवं नियमित अध्ययन, समयर सठिक सदुपयोग एवं आत्मविश्वास सहित आगको बढ़िबा आपणक पई आवश्यक। जदि आपण निष्ठा और परिश्रमर सह निज लक्ष्य उपर ध्यान देबे तेबे आगामी दिन रे निश्चिंत भाव में आपणकु शुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे आपणकर प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन एवं पारिवारिक जीवन कथा जदि आमे कहिबा ताहले देवस्नान पूर्णिमा परठारु कन्या राशिर व्यक्ति विशेषंकर पारिवारिक जीवन रे सकारात्मक परिवर्तन देखा देबो। परिवार सदस्यंक मध्य रे थिबा छोट छोट मतभेद धीरे धीरे दूर हेबो एवं घरर परिवेश अधिक शांतिपूर्ण और सुखमय रहिबो। परिवार सह अधिक समय बिताइबार सुजोग मध्य मिलिबो, जहाँ संपर्क को आहुरी निबिड़ करिबो।
ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ବିଶ୍ୱାସ, ଭଲ ପାଇବା ଓ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ରହିଥିଲା କିମ୍ବା ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ତେବେ ତାହା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭାବନାତ୍ମକ ନିକଟତା ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପରିଚୟ କିମ୍ବା ଭଲ ସମ୍ପର୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟତା ଓ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ହିଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଓ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆୟର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଛି, ତେବେ ତାହା ଫେରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରିରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କେତେକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆୟର ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ବିନିଯୋଗରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଭାବିଚିନ୍ତି ନ କରି ନିଆଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ସଞ୍ଚୟର ଅଭ୍ୟାସ ଗଢ଼ି ତୁଳନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଆୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟର ସଠିକ୍ ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ସଠିକ୍ ପରିଶ୍ରମ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ଦେଇପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ କର୍ମ ଜୀବନରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରଶଂସା, ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ଭଳି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଯଦି ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିବ। ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଭାଗିଦାରୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ବଡ଼ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ। ସଠିକ୍ ଯୋଜନା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତାର ନୂଆ ଶିଖରକୁ ନେଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏକ ଛୋଟ ଏବଂ ଶୁଭ ଉପାୟଟିଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ପ୍ରତିକାରଟିଏ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କିମ୍ବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସହିତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପରିଶ୍ରମ, ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ସଫଳତାର ମୂଳ ଚାବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟିର ବଟନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।